अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप सबका यासिर। तो सही देखा है आपने कि 30 दिन में एमडी कैट हो सकता है हो सकता है, लेकिन आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा। कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि टॉप तो नहीं कह सकते कि 30 डेज में टॉप कर सकते हैं, लेकिन आप अपना एग्रीगेट अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। कैसे, पहले वो आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि केमिस्ट्री में आपके हैं 18 चैप्टर्स, बायोलॉजी के हैं 15 चैप्टर्स और फिजिक्स के हैं आपके पास 15 चैप्टर्स। ये हो गए। और इसके साथ इंग्लिश का अगर हम 12 ब्लॉक्स में डिवाइड करें, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उसके, अगर आप उसको डिवाइड करें 12 हिस्सों में, तो ये टोटल बनते हैं 60। और अगर आप दिन में 2 चैप्टर नहीं कर सकते तो ये तो फिर बड़ी अजीब सी बात है कि कैसे नहीं कर सकते। अगर आपकी एफएससी स्ट्रॉन्ग है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप कर सकते हैं तो ये हो गए 60 ब्लॉक्स या 60 चैप्टर्स आप कह लें टोटल, और वो फिर हो सकते हैं 30 दिन में। तो पहले तो मैंने आपको ये यकीन दिला दिया कि आप 30 दिन में एमडी कैट कर सकते हैं। इसके बाद मैं ये जो वीडियो मैं अभी अभी बना रहा हूँ, अपने सजेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने देखे हैं काफ़ी टॉपर्स की को सुन के, उनके साथ डिस्कशन करके जो मैंने एक निचोड़ निकाला हुआ है, वो जो पॉइंट्स जो मैंने निकाले हुए हैं वो मैं अभी आपको इधर बता रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये कहेंगे कि बिलीफ सिस्टम में अभी 2 चीज़ें हैं। बिलीफ आपका पहले अल्लाह पे होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक अच्छा हो। आप अगर मांगें तो अच्छी तरह से मांगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास एक स्टूडेंट आता है, आपका दोस्त है या कोई चलो जानने वाला भी नहीं है, कोई आ गया और आपको कहता है कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो क्या आप उसको देंगे? नहीं देंगे। लेकिन अभी अगर वही सेम बंदा आ जाए और आपको ऐसा कहें कि प्लीज़ मुझे पैसे दे दे, मेरे अब्बू मर रहे हैं, मुझे बहुत ज़रूरत है इस पैसों की, अभी आप पैसे देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल आप पैसे देंगे, क्योंकि मांगने में डिफरेंस आ गया। तो अभी आप खुद देखें, अगर आप नमाज में खड़े हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो फिर मिलेगा, या फिर तब मिलेगा कि जब आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। तो अल्लाह के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है। इंशाल्लाह आप वाइट कोट पहनेंगे। आप वाइट कोट जब पहनेंगे, स्टड पहनेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको कंग्रेचुलेट भी करूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ ये है कि बिलीव आपका अपने आप में होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो रिपीटर्स थे, वो ये कहते हैं कि हमारा बिलीव ही नहीं था खुद में, ठीक है। वो जो अच्छे रैंकर्स थे मैं उनका बता रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं जो उसमें थे, रिपीट में हुए थे, कि हमारा बिलीव ही नहीं था खुद में। हमें ये लग रहा था कि ये देखो कितना ज़्यादा पढ़ रहा है, बस इतना तो हो जाएगा, हमारा नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि आपने अपने आप में बिलीव, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मेरा सीट जो है वो सिक्योर है, मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मी वर्सेस मी। कल मैंने जितना पढ़ा था, कल तक मैं जितना था, आज मैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, आज मैंने उससे ज़्यादा पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, आपका माइंडसेट कैसे होना चाहिए। इस चीज़ में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने लगा हूँ। मेरे ख्याल में तकरीबन 2016 था या 2017 था, उसका ईटा जब हुआ था ना, तो उसके फर्स्ट जो 13 एमसीक्यूज थे, उसका ऑप्शन आ रहा था सी 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 सी। तो आप खुद सोचें कि आपके अगर एमडीकैट में सारे सी से आने लग जाएं, अगर आप फिल करें और सारे सी हों, तो आपको क्या लगेगा कि वही ये क्या हो रहा है। सो एमडीकैट जो बनाते हैं, जो ईटा बनाते हैं, दे आर हेयर टू ट्रिक यू, क्योंकि एमडीकैट सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये आपके नर्व्स भी देखते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके साथ साथ आपने हार्ड वर्क करनी है और आपने डिसिप्लिन में रहना है। अभी इसके डिटेल में मैं नहीं जाता, बस आपको समझ आनी चाहिए कि हार्ड वर्क और कंपटीशन, मी वर्सेस मी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बताई कि आपका जो इन्वायरमेंट हो वो स्टडी वाला इन्वायरमेंट हो, ठीक है। आप जहां भी बैठे, आपके पास आपका फोन डिस्टर्ब करने के लिए ना हो। स्टडी के लिए बेशक आप इस्तेमाल करें, लेकिन डिस्टर्ब करने के लिए ना हो। इफ़ यू आर एट होम तो अपने घर वालों को मैं किसी को दे दे जो सख्त बंदा हो कि अगर मैं आपसे मांगूँ तो भी आपने मुझे नहीं देना है। और अगर आप हॉस्टल में हैं तो आप ऐसा करें कि कहीं दूर अपने से रख लें, चार्जिंग में दरवाजे के साथ रख लें, और साइड में आपके आप आके आप स्टडी के लिए बैठ जाएं।
تو ایسے آپ نے موبائل سے دور رہنا ہے. باقی آپ نے انوائرمنٹ بنانا ہے. ایک ویڈیو ہے اس کا چھوٹا سا کلپ میں ساتھ میں لگا دوں گا, ایسا نہ ہو کاپی رائٹ اسٹرائک آ جائے. وہ ایک ویڈیو ایک مشہور ہوا ہے کہ اس میں وہ لٹو کہتے ہیں, ابھی مجھے اس کا انگلش کا نیا نام تو میں بھول رہا ہوں لیکن اردو میں اس کو لٹو کہتے ہیں. وہ ایک رکا ہوا ہے اور باقی اس کے ارد گرد جو ہیں وہ چلائے ہوئے انہوں نے رکھ دیے ہیں. تو تھوڑی دیر بعد وہ جو رکا ہوا تھا وہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگتا ہے. میں خود اپنا ایکسپیرینس اگر بتاؤں تو آپ خود چلو, آپ خود دیکھ لیں, آپ کسی اسٹڈی والے پرسنس کے ساتھ بیٹھنے لگ جائیں تو آپ کو وہی والی فیلنگ آئے گی. آپ بزنس والے پرسنس کے ساتھ بیٹھیں آپ کو وہی والی فیلنگ آئے گی. آپ کا سب کانشیس مائنڈ وہاں چلا جائے گا. تو اسی لیے آپ نے صرف اور صرف MD-CAT کے ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرے. کیونکہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ بھی کافی ٹاپرس نے بتایا کہ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ نے ہم نے تو یہ کیا, آپ نے نہیں کیا, آپ تو پیچھے رہ گئے. تو ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی آپ نے نہیں رہنا ہے. کیونکہ فار ایگزامپل یہ بھی ایک پلانٹ ہے, ایک دوسرا پلانٹ ہے, ہر ایک کا گروتھ ریٹ اپنا ہے, آپ کا گروتھ ریٹ اپنا ہے. ٹھیک ہے, کچھ وہ ایک درخت ہے, میں نام اس کا بھی بھول رہا ہوں, وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ 5 سال تک کچھ نہیں نکلتا اور پھر 5-6 ہفتوں میں وہ 20 فٹ تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا ٹائم لگ رہا ہے کسی چیپٹر میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یو ول راک. اور جس نے آپ ایک دن میں 5 چیپٹر کیے ہوئے تھے اور وہ رہ گیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے. یہی پوائنٹ میں نیکسٹ ڈسکس کرنے والا تھا کہ آپ نے خود کو انالائز کرنا ہے, پاس پیپر دیکھنے ہیں, آپ کہاں پر لیگ کر رہے ہیں اور کس چیپٹر میں لیگ کریں اور پھر کس چیپٹر کے کون سے ٹاپک میں کون سے کانسیپٹ میں لیگ کر رہے ہیں. آپ نے ایک ایک چیز کو بالکل شانت دماغ کے ساتھ پھر آپ نے ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے. اگر آپ اس طرح اینالائز کریں گے تو انشاءاللہ دن بدن آپ بیٹر ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ چیز کی طرف ہم جاتے ہیں کہ ایک دو ٹیکنیکس ہیں. اگر آپ دن میں 2 سبجیکٹ پر ڈے, 2 چیپٹرز پر ڈے اگر آپ کریں 2 سبجیکٹ کے, جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 60 اگر آپ کے ساتھ چیپٹرز ہیں اور 30 ڈیز ہیں تو آپ 2 ایک دن میں کر لیا کریں. بایو کے ساتھ آپ ایسا کر لیں کہ کیمسٹری کو لنک کر لیں اور فزکس کے ساتھ انگلش کو لنک کر لیں, تو اسی طرح آپ کا بیلنس ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ریفریشمنٹ کے لیے بھی ٹائم نکالنی ہے. ہماری ایک ویڈیو ہے اس میں ہم نے اس کا وہ بھی کیا ہوا ہے. اگر آپ ٹائم مینجمنٹ آپ سے نہیں ہو رہی تو ایک ویڈیو ہے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ 9 گھنٹے اکیڈمی کے ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا, نیکسٹ ایک ٹیکنیک ہے جو بڑی اچھی ٹیکنیک ہے, پوموڈورو ٹیکنیک, کہ آپ نے 40 منٹس کے بعد 5 منٹ کی بریک لینی ہے اور پھر 5 یہ ریپیٹیشن کرنے کے بعد آپ نے 15 منٹ کی بریک لینی ہے. بہت افیکٹو ہے. آپ نے صرف گھنٹے نہیں پڑھانے, آپ نے ان گھنٹوں میں پڑھنا ہے. فار ایگزامپل آپ 1.5 گھنٹے کے لیے بیٹھ گئے, آپ کا دماغ 1.5 گھنٹے تک تو کام کرے گا, اس کے بعد صرف ٹائم جا رہا ہے لیکن آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. تو اسی لیے یہ بیچ میں 5-5 منٹ کے چھوٹے چھوٹے بریک آپ نے کرنے ہیں. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو بریک آپ نے کرنے ہیں اس میں آپ نے موبائل نہیں اٹھانا ہے, کیونکہ آپ پہلے انسٹاگرام کھولیں گے یہ وہ, اور موبائل کو ٹریک کرنے کا ایک بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے انسٹاگرام, فیس بک, فضول ایپ سب کو ڈیلیٹ کر دیں. جو کچھ بھی آپ کے پاس پڑا ہو صرف واٹس ایپ ہونا چاہیے, یوٹیوب ہونا چاہیے, بس آپ کا ٹائم انشاءاللہ ویسٹ نہیں ہوگا. اور جتنے بھی MD-CAT میں اچھے رینکرز ہیں آپ ان کو دیکھ لیں, وہ موبائل میں کبھی بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے. تو آپ نے یہ بڑا اس کا خیال رکھنا ہے. نیکسٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جب آپ ایک ٹاپک پڑھ لیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا ہاتھ رکھ لیں اور خود اس کو ریکال کر لیں کہ میں نے ابھی کیا کیا پڑھا. اس کو ایکٹیو ریکال ٹیکنیک کہتے ہیں. تو آپ نے یہ کرنا ہے, جب آپ ایکٹیو ریکال کریں گے تو آپ سی چیزیں بھولیں گی نہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ چیز وہ یہ ہے کہ پریکٹس سیریز. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ کافی انہوں نے بتایا کہ آپ نے جب بھی پریکٹس ٹیسٹ دینا ہے یا آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے ایسا ماحول بنانا ہے, آپ نے آپ کو بتانا ہے کہ بھائی دس از MD-CAT اور میں MD-CAT کا ٹیسٹ کر رہا ہوں. ہر ایک MCQs کو, ہر ایک کانسیپٹ کو, ہر ایک ٹاپک کو آپ نے اپنا 100% دینا ہے. آپ اپنا 100% دیں گے تو پھر آپ کو رزلٹ ملے گا. اگر آپ نہیں دیں گے, آپ کہیں گے کہ بس چلتے کا نام گاڑی ہے, تو پھر آپ کا بھی چلتے کا نام گاڑی ہو جائے گا. تو یہ ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگر آپ کے MCQs غلط ہو رہے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے. اس چیز کی وجہ سے کافی اسٹوڈنٹ کو پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ ہمارے MCQs کیوں غلط ہو رہے ہیں, ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں پھر بھی MCQs غلط ہو رہے ہیں, تو یہ کیوں, اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے
फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन नहीं लेनी, अगर गलत हो रहा है ना तो अपने रीजन ढूंढनी है क्यों गलत हो रहा है। इसमें मुझसे कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा नहीं था, या ये क्या प्रॉब्लम है। आपने उसको डिग करना है, आपने उस चीज को निकालना है कि क्यों ये मसला हो रहा है। जब आप क्यों का आंसर निकालेंगे तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी। और एक क्लिप है, आई थिंक सो उसका है अमेज़न जिसने बनाया है, अभी मैं उसका नाम भूलूं, लेकिन वो उस क्लिप में कह रहा है कि टेंशन हार्ड वर्क से नहीं बनती, टेंशन तब बनती है जब आप कोई काम करने वाले हों, आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, फिर आपको टेंशन बनेगी, फिर आप लेंगे। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आई जस्ट बिलीव आपको इतना मजा आएगा ना। आप जब एक चैप्टर करेंगे ना आपको बड़ा बड़ा मजा आएगा। आप दूसरा करेंगे, जब आप फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है कि मैंने दो चैप्टर करने हैं और आपने शाम तक दोनों खत्म कर लिए, हाय हाय अभी क्या करना है भाई, अभी तो सही टाइम है आपके पास, एंजॉयमेंट नहीं, अभी नेक्स्ट एक चैप्टर आपने करना है, क्योंकि आपका जो कंपटीटर है उसने 2 किए हैं और आप तीसरे पर भी जा रहे हैं, सो यू कैन बी अहेड ऑफ हिम। सो दिस वाज ऑल अबाउट दीज पॉइंट्स जो टॉपर्स के साथ डिस्कशन के बाद मैंने निकाली है और वही मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर ली। होप सो कि ये कुछ चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रही होंगे इन वीडियोस के साथ ये काम करते हुए। मेरा काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें मेरा काफ़ी टाइट शेड्यूल है आजकल, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ सही तरीके से, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि किसी को गाइडेंस मिले, नेकी का काम भी है और आपने ये करना है कि आपने भी इन चीज़ों को फॉलो करके फिर आप जब मेडिकल कॉलेज में आएंगे और मुझे मैसेज करेंगे कि थैंक यू यासिर भाई, आपकी वजह से मैं आज इधर हूँ, तो दिस विल बी मच मोर बेटर फीलिंग देन एवरीथिंग। मुझे कुछ भी अच्छी फीलिंग आ सकती है तो इससे बेटर नहीं आ सकती। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।